Bueno, un padre que se queja, un padre que se ve que algún tipo de presidente de alguna asociación de padres en Estados Unidos, ¿vale? Que se queja sobre la educación progresista basada en la raza. Entonces este hombre hace un discurso brutalísimo, totalmente certero. El tío se pone en su sitio y dice, esto hay que eliminarlo de las aulas urgentemente, y vamos a estar viéndolo porque es impresionante. A ver si se ve bien. Ah, espera. No, lo voy a poner así porque ahí se ve cortado. Vale. Le doy, tiene subtítulos. Simon Campbell. Simon Campbell, 1571 Brookfield Road, Lower Makefield Township. I'm a Pensbury School District resident, Pensbury School District taxpayer. I'm also a former member of the Governing Board of Directors, 2009 to 2013. It's nice to see the old faces. I'm here to speak today. I believe, Gary, you said it was item KKK in the agenda book. Well, isn't that just a perfect... ¿Cómo que dijo? Book. Estoy aquí para hablar hoy. Esperar. Estoy aquí para hablar hoy. Creo que Gary dijiste que era un miembro del KKK en la agenda. Madre mía, o sea, seguramente lo hayan presentado como ultraderechista de ultraderecha, ¿sabes? Y el tío ahí, prácticamente te ha faltado decir que soy del KKK, algo así, ¿vale? In the agenda book. Well, isn't that just a perfect summation of what it is I'm here to talk about? Claro. KKK. Your proposed new school board policy, seeking once again to limit the constitutionally protected speech of American citizens. Now, when I sat on this school board, I believe some of you old-timers might remember this. A union guy spoke at public comment for 5 minutes and ripped me a new one. He called me the bastard child of Margaret Thatcher. And I sat there and I said to myself, okay, fair enough, welcome to America. He considers me a bastard because I'm in the government. His logic is sound. Now, what happened was the superintendent and the school solicitor at the time freaked out and they didn't put the tape online the next day. And I called them up and I said, get the tape online now before we get sued for censorship. I yelled at the solicitor and I asked him what law school he went to. O ponéis la cinta o os demando por censura, ¿vale? Es que esas son las típicas cosas que deberíamos de hacer aquí. O me pones esto o te demando por censura. Tú no me puedes censurar a mí. ¿Qué cojones va a ser esto? Constitutionally protected rhetorical hyperbole. I can cite the case if you'd like. And I said to Paul Long, the superintendent at the time, don't ever cut the tape again, Paul. And by the way, bastard child of Margaret Thatcher, I took it as a compliment. Oh. Now, you... Yo también lo hubiera tomado como un cumplido. Hubiera dicho, yes. Hija bastarda de Margaret Thatcher. Ok. Snowflakes apparently have a bigger problem with public comment. It seems to me that you think you can supersede the United States Constitution. Well, I've got news for you, School Board President Benito Mussolini. Tengo un mensaje para usted, Benito Mussolini. Me encanta. Puto amo. Así es como hay que tratarlos. Así es como hay que tratarlos. Dios mío, qué grande es este hombre. Madre mía. Power does not supersede that of the US Constitution and the First Amendment rights of the citizens of this great nation. Let's be very, very clear who has the power. Mr. It is Campbell, not government policy. Do not warn me or do not interrupt my time. That if you interrupt my make time, personal insults like that again, or if you personally direct your comments, you... Le están diciendo que tenga respeto y él le dice, a mí no me interrumpas. No me interrumpas. O sea, me parece fenomenal. Let me be very clear. Step away from the podium. I'm going to quote to you, solicitor. I'm quoting, just a minute. Do not talk over me. This is my comment, not your comment. I'm quoting to you now from the United States Supreme Court 1964 case, New York Times versus Sullivan. This is constitutional case law in this country, and I'm quoting you from the US Supreme Court. The judges wrote that
This nation is founded on the, quote, profound national commitment to the principle that debate on public issues shall be uninhibited, robust, and wide open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials. Dios, pero por favor, o sea, le está diciendo, esto es jurisprudencia, esto se puede hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos, tú, como miembro del gobierno, puedes, debes de asumir que se te hagan comentarios vehementes, incluso desagradables, y que esto es constitucional. O sea, es constitucional, mi discurso es completamente constitucional, y te digo la jurisprudencia, ¿vale? Impresionante. Qué crack. That's constitutional case law in this. Acento yanqui no tiene un poco a hijo de la Gran Bretaña si suena el señor. Basadísimo el caballero. Mis dieces y el Nancy del director que le den por donde amargan los pepinos. Totalmente. Benito Mussolini, usted me va a escuchar. Muy grande. Nation. I don't have to be nice to you. Nobody behind me has to be nice to you. If you don't like living in the United States of America, then you can all move to Russia, Cuba, or China. This is the First Amendment. And I will caution you, solicitor. There is a video camera to my left. If you edit this tape, then you're going to have a big legal problem on your hands, because my right to critique your fascism, which is what this is constitutionally protected. There are emails, public record emails, in which the Director of Equity is lobbying and advocating for public comment to be censored in this school district. And you know what? Dios mío, o sea, me están grabando, ni se te ocurre editar esto porque me están grabando ahora mismo y tengo aquí los emails en los que la directora del colegio está eliminando comentarios públicos y esto es censura. Y si no te gusta lo que te voy a decir, te marchas a China. Es que Dios, o sea, Dios mío, me acabo de quedar loquísima. Qué puto amo, Dios. You know what? Lobbying for it, advocating for it. We've got the school board president saying she'll do better at hitting the mute button in blatant violation of the Constitution. For her lobbying and her advocacy of unconstitutional censorship, I want you, the school board, to terminate the employment of Dr. Charissa Gibson with immediate effect. Fuera esta tía. Y la gente la aplaude, ¿eh? And after you've terminated her employment, I want all of you to tender your resignations for hating on this country. We have a God-given constitutional right to critique you, and we can speak in any lawful tone that we see fit. And don't go looking around, Benito, because this is the United States of America. You have a good... one more thing. I want to make a verbal request right now for an unedited copy of the tape. If any of you delete it, you're going to have a big legal problem. You know. Así es, todos a suscribirse a Radio Libertaria. Así es como hay que tratarlos, tío. Así es como hay que tratarlos. O sea, me das la copia y ni se te ocurra editar esto, ¿eh? Ni se te ocurra editar esto, porque yo puedo utilizar el tono que me dé la gana según la Constitución. Puedo utilizar el tono más desagradable que se me ocurra para dirigirme a cualquier miembro del gobierno, y eso es lo que estoy haciendo. Así que tú ni se te ocurra editar esto, colega. Muy puto amo. Ojalá tuviéramos aquí a gente así, sinceramente. Este tío es muy crack. Sí, parece un militar, ¿eh? Me gusta mucho que haya gente así. Y esto fue por el tema de la teoría crítica de la raza, ¿vale? Hola guapa, aquí en Estados Unidos está ganando todo el tema de los progres, menos mal terminé la escuela antes de que me adoctrinaran. Blue Cow, es cierto, es muy triste, más gente como este señor. En fin, muy triste, ¿eh? Pero bueno, muy grande este señor, las cosas como son. Me he quedado a gusto, me he quedado muy a gusto después de verlo. O sea, son estos vídeos que te llenan el corazón. Yo me asumo hijo bastardo de Gina Carano y Johnny Lawrence. Y yo también, yo soy hija de Gina Carano, aunque creo que soy mayor que ella, pero bueno. Pero sí. Bueno,